Mais vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran, Aziz? واضح l'écran? Oui, madame, واضحة. اوكي. باهي كي نسألكم واحد منكم يجاوب. اوكي. اوكي. Alors باش نبداو بال rappel la production. اللي قريتوها هاك قريتو لا production, c'est ça? شكون ينجم يقول لي c'est quoi la production? شنو la définition? Comment on peut définir? ميسالش حتى غلط ميسالش. اوكي. اوكي. Oui, Aziz, تراه شنو تعرف على production? C'est La quoi la production Oui. est l'ensemble des biens et services créés au cours d'une année. L'ensemble des biens et services Créés au cours d'une année. au cours d'un processus de production, on coule, ok? Voilà, sur un territoire donné. C'est juste. B. Donc, produire, produire, qu'est-ce qu'on veut dire par produire? Produire. Et le verbe produire, production, c'est le nom du verbe produire. Oui. Donc, produire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire créer. كما قلت لي عزيز تاو شنو قلت لي؟ Créer quoi? Créer, oui, des biens et services créés au cours d'une année. Produire, produire, c'est-à-dire Produire, créer des biens, oui. créer des biens et des biens et des services. Oui. نجمو تقصد على الكلمة برك أنت produire. Oui, عزيز ما سمعتكش. تقصد أنت كلمة كما production. برودوير شنو معناها برودوير؟ فهمت معناتها شنو معناتها برودوير؟ نجمو نقولوا حاجه اخرى زاده برودوير. نجمو نقولوا برودوير سي transformer les matières premières en quoi? Transformer les matières premières en quoi, Aziz? Nadé aussi. Transformer les matières premières en quoi? شنو نحولوهم المواد الأولية؟ المواد الأولية شنو نحولوها لشنو نحولوها؟ شنو نسميوها كي نحولوها شنو تولي اسمها؟ les matières premières شنو ما هما؟ بالعربي نقولوا ce sont les شنو بالعربي شنو نقول؟ المواد الأولية هكا ولا؟ Donc transformer les matières premières المواد الأولية en produit fini المواد مصنع جاهزة للاستهلاك فهمتوا ولا؟ en produit fini d'accord؟ شكون ما فهمش؟ ندى Oui. فهمت؟ واضحة؟ Donc نرجعوا توا للبرودكسيون. Donc production c'est quoi؟ لازم نعرف شنو معناتها définition. وراو لي ديفينيسيون هذوما لازمكم تفهموهم قبل ما تحفظوهم. تبدا مفهوم وتنجم تحفظها من غير ما تحس بروحك. Donc tu dois comprendre avant d'apprendre, d'accord?
Donc, la production, c'est quoi? La production, c'est C'est une... la création. Oui. Oui, Nadine, اسمع فيك. Une création. C'est une création de biens et services Mhm. pour par Pour, hein? Pourquoi? Pour satisfaire? pour satisfaire le besoin par l'utilisation de certains moyens. Hein? Hein? Oui. Hein? Donc, c'est une d'abord activité économique. Donc, c'est une activité économique. Note. C'est une activité économique qui consiste à créer, des biens et services à créer des biens et services pour satisfaire les besoins, Sahid. Quels besoins? Les besoins individuels, Kahawa. Individuel et individuel. Individuel et quoi? Comme, je connais pas les. Essayez de le micro, j'ai oublié. Pour satisfaire les besoins individuels ou quoi? Je connais, j'ai oublié. Sarah, Catherine. Collectif. Très bien. Collectif. Je comprends les collectifs. Collectif. Très bien. Collectif. Collectif. أي. Donc للمجموعة معناتها الشخص الواحد وإلا للمجموعة و collectif. C'est clair? Oui. Donc قبل ما تحفظ قبل ما تحفظها راهو تفهمها. C'est quoi la production? هي c'est une activité économique avant tout. هكا ولا qui consiste à quoi? Créer des biens et services pour satisfaire des besoins individuels ou collectifs. واضح؟ مفهومة l'essentiel مفهوم تنجم تعبر عليها أنت avec tes propres معناها mots sauf que ما تغلطش في الفرنسي ما تغلطش ما تعطيش جملة تأدي المعنى عكسي فهمتوا ولا؟ ما هيش هذه معناتها définition universelle راهي فما برشا فما أحيد فما une multitude de plusieurs définitions أنت l'essentiel تأدي معناها المعنى وما تخليش حاجة ناقصة فهمتوا ولا؟ Voilà. Bien. Ok. شكون ما فهمش يقول لي؟ Non, سهلة فهمناها. فوالا صحيت هذه أحسن كلمة سمعناها سهلة. باهي نمشيو تاع البرودكسيون الأولاد. البرودكسيون فيها زوز دو تيب. شكون يقول لهم لي؟ برودكسيون شنو هما لي دو تيب اللي تعرفوهم في البرودكسيون؟ marchand non marchand. Très bien. Aziz, c'est toi? Oui. Très bien, Aziz. Donc, ناخذوه الشيما هذايا الأولاد s'il vous plaît. Donc, production, c'est une production soit marchande, soit Non marchand. non marchande. Attention, marchande. Hein? ردوا بالنا راهو الفرنسي c'est très important الأولاد. راهو اللي كي تغلطوا في الريداكسيون راهو ينقصوا لكم النوت على الاس وعلى الاكسون وعلى لاكور. Faites attention. Hein? ردوا بالنا. انا اشاك فوا هاني معاكم نزيد نوضح لكم كيفاش في الفرنسي معناتها كي نصلح لكم ما تغشوش كي نصلح لكم راهو بالعكس هذايا انا قاعده نحاول ننفعكم معناها باش
تتحسنوا في l'économie وفي الفرنسي en même temps. OK? Donc production marchande. D'accord? Voilà. D'accord. Ou l'autre production non marchande. Marchand. Marchand. Non marchande. Z. Production. Non marchande. OK? B. Les autres. شكون معانا زيد يقول لنا فهم ولا لا؟ عندي ندى وعندي عزيز يجاوبوا. Les autres. Catherine. Sarah. Catherine. Catherine. B. Quelle est la différence entre production marchande et production non marchande? Alors. La production marchande destinée à être vendue sur un marché. En Contre un prix donné. Voilà. عندها une contrepartie prix. Oui, عندها but lucratif. عندها but lucratif. But lucratif. But lucratif, c'est-à-dire but lucratif. Pour avoir des bénéfices. Voilà, réaliser des bénéfices. D'accord. الهدف هو الربح هوني. C'est une production marchande. Généralement, elle est fournie par qui? Elle est fournie par qui? معناتها شكون يوفر la production? يعني معمولة شكون؟ Le producteur. Le producteur, اللي هو يخدم وين? Dans une entreprise. Les agents productifs. Les agents productifs. Les agents producteurs. Producteurs, donc ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises. Les individus, l'entreprise ou les pays. Ou de production non marchande? Par l'État. Par l'État et les associations. À but non lucratif. Nadé, انت تتكلم ولا كاترين؟ كاترين قول لي انت. انا اللي قاعده نتكلم تو. شكون هذا؟ سمي على lever ذيك la main. عزيز il a levé la main. اللي باش يتكلم il lève la main. B. OK. ندى. كاترين انت كنت تتكلمي ولا ندى؟ اني اللي انت شكون؟ اني قلت لك à but non lucratif ou par l'État, elle est fournie par l'État. exemple la lumière ولا اي وشكون اخر ينجم يعطينا لي برودكسيون نون مارشاند à part l'État? Par les associations à but non lucratif. Très bien, par les associations à but non lucratif. Très bien, bravo. Jusqu'à maintenant, فاهمين معناها ما شاء الله. اوكي. باهي جوست باش نسألكم حاجة. المارشي كي نقولوا مارشي شكون ينجم يفسر لو مارشي؟ عزيز وي. Aziz, oui, tu peux répondre. معناها مادام فما واحد contre un prix والأخرى vendu sur un marché. على المارشي عزيز مش على البرودكسيون marchande ou non marchande. تحكي معناها titre gratuit ولا quasi gratuit. Non مازلنا. achat et vente. achat et vente. شفتوا أنا توا شوفوا الأولاد نعرف عندكم الكور ونعرف كل شيء مكتوب ما نحبكم تفهموا راه. نحبكم تفهموا الميكانيزم. نحبكم تفهموا خاطر فما برشا ناس يمشي في بالها السوق عنده باب وندخلوا ونلقاو سوق هكا ولا لو مارشي شكون ماشي في باله هكا ما تحشموش شكون لو مارشي كنقولوا لو مارشي السوق هي حاجه نشوفوها سي quelque chose de virtuel c'est quelque chose de virtuel معناتها لو مارشي هو شنو معناتها هو المكان اللي يتم فيه العرض والطلب l'offre et la demande فهمتوا ولا كل offre ou demande
تكون ان مارشي كي نقولوا لو مارشي دو ترافاي لوفر ودوموند نتاع شنو فيه شكون يقول le marché de travail, le marché de biens et services. Quand on a le marché de biens et services, on a l'offre et la demande de biens et de services. Bien. Ou le marché de travail. Kif. L'offre de travail. Oui. Ou demande. Donc, où il y a l'offre et la demande de travail. L'offre de travail, non? C'est quoi? هما عروض الشغل. معناتها كي واحد يلوج على شغل باش يخدم يعطيه اوفر دو ترافاي شفتوا كيفاش و دوموند دو ترافاي هو العكس معناتها انا جو شيرش ان ترافاي جو دوموند ان ترافاي نشوف لي زانونس ونشوف دونك ما فماش كونكريتمون ان مارشي كي a une porte et que dans lequel j'entre et je cherche l'offre et la demande non c'est virtuel d'accord واضحه توا شويه واضح نحبكم تفهموا بالكدا باش تبنيو راهو السنين باش تبداو تبنيو من سنين باش تبداو تبنيو راهو الواحد معناتها الباركور نتاعكم مازال طويل وراهو اذا ما تفهمش هذوما راهو tu peux pas interpréter حتى ريزولتا وين توا معناها حتى من بعد باش تشوفوا لا فالور اجوتي باش نفسرها لكم كونكريتمون خاطر تعرفوا لا فالور اجوتي فيها فورمول مي ماهوش هذاك لو بوت معناتها دان ايكونوميست يفهم فورمول ويطبق ويحسب نو un économiste doit avoir un esprit économique analytique فهمتوا ولا لازم تكونوا عندكم القدرة انكم تحلوا وتفهموا كونكريتمون يعني مش بالكالكول وريزولتا وكهو لا ولا باش ناخذ نوت نو لازمك تولي عندك الكاباسيتي دانتربريتي داناليزي فهمتوا ولا داكور D'accord. Voilà, B. Alors, نكملوا. Donc, هذه البرودكسيون marchande, production non marchande. Donc, production marchande عندها une contrepartie prix, عندها ثمن prix. Production non marchande, يا إما تكون gratuite وإلا quasi gratuite. Quasi gratuite. Quasi gratuite, c'est-à-dire تدفع ثمن رمزي، حاجة رمزية، مش البري. فهمتوا ولا؟ هكا معناتها تقول ماهيش غراتويتمون مره واحده ولكن تدفع حاجه رمزيه فهمتوا جينيرالمون لي اسوسياسيون ا بوت نون لوكراتيف الجمعيات معناها اللي تعطي وتعاون والدوله وردوا بينا راهو الدوله تتكتب افيك ان غران او تفهمين تعرفوا هي غلطه كبيره غلطه ايغور فاتال هذه انا واحد من الناس غلط فيها Oui, donc l'État avec un grand E, هي الدولة, و l'État avec un petit E, هي الحالة اللي هي الحالة. نعملوا شوية هكا فيزيك انتم كنتوا باش تقراو فيزيك وشيمية تقراو شا مي l'État liquide و l'État هكا ولا اوكي سوليد voilà B on passe هذايا سي بون دونك فهمتوا بالكدا من غير ما نكتب لكم هوني دي زيكزامبل Non. C'est bon. Ok, on passe. Éducation, santé. صحيح, éducation, santé, les ponts, les routes, les hôpitaux, فهمتوا والmarchande, par exemple, voiture, téléphone, ordinateur, santé, privé. أي حاجة تشريها بالفلوس. C'est une production. ولا حاجة privée خاص. marchande. باهي نمشيو للسيكتور économique. Les secteurs économiques. قدام من سيكتور هكا ديجا عندكم 3 كاري. كاترين باش تجاوبني. كاترين قدام من سيكتور عندنا ايكونوميك. Déjà, حطيت لكم أنا combien de carrés عندنا غادي 3 carrés. قلت 3 secteurs économiques ماذا هذه شكون كاترين اي كاترين نسأل فيك من بكري باهي اللي هما سيكتور الأول شو اسمه سيكتور
secteur Capitaine. secteur primaire. primaire. Secteur Ah, secteur primaire ou secteur secondaire ou Tertiaire. secteur Tertiaire. 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 B. Le secteur primaire, je suis. في ال يا ربي يا ربي يا ربي يا رزقي. نتذكر primaire شوفوا باش نسهل عليكم. راهم هذوما قريتوهم من قبل حتى. agriculture مدام agriculture اي وشنو اخر مش Agricole. ولا يا agricole. هما les activités à exploitation Ce sont les activités qui exploitent directement la Exploitation. nature. des ressources naturelles. Donc L'extraction minière minière. يعني minière عرفت النفط. extraction minière Le pêche ou extraction minière نجم وكذا المناجم. مناجم Voilà, donc النفط. المنجمية معناها tout ce qui est عنده relation avec l'agriculture ou le pêche ou le management ou le minière, d'accord? Extraction minière. Donc on va écrire قاعدين Oui. تكتبوا اللي non oui, ليه madame. ensemble. Alors secteur primaire ou l'ensemble des activités. Ensemble des activités liées à l'agriculture l'exploitation des ressources Directement à la naturelles. nature. معناتها des ressources naturelles الموارد الطبيعية اللي نستعملوهم. فهمتوا؟ معناتها tout ce qui est en relation avec les exploitations des ressources naturelles. D'accord? Exploitation des ressources naturelles. Donc, exemple, نحطوا agriculture, pêche ou extraction minière. D'accord? Agriculture. Hein? Agriculteur هو الفلاح. أما l'agriculture هو الفلاحة. Ou l'agricole. Activité agricole. D'accord? Oui, activité agricole. Ou le type agricole. Voilà, de type agricole. Agricole. Agriculture ou pêche, صيد معناها. فهمتوا؟ Chose. chasse, Pêche, صيد البحري. Et l'extraction minière. صيد البر. Extraction chasse, minière المنجمية معناها minière. Ok. B. هذوما قلنا le secteur primaire. B. Secteur secondaire تاع. Et le secteur primaire, توا secteur secondaire. Oui, levez la main. les activités de transformation. Sarah, allez-y. Oui, Sarah. Sarah, secteur secondaire secondaire. شنو في secteur secondaire, Sarah? secteur معناتها القطاع راهو secteur secondaire. B. secteur secondaire في شكون يجاوب؟ عزيز؟ Les activités de type industriel. صحيح. Des activités de type industriel ولا des activités de transformation تحويلية صناعات تحويلية. D'accord? Donc on écrit c'est l'ensemble des activités de transformation. أهم حاجة هي الصناعة l'industrie. فهمتوا؟
transformation. Donc, on a 2 points. Exemple, industrie. Chimique, par exemple. Ou bien industrie agroalimentaire, tout ce qui est l'alimentation. OK? Alimentation. Industrie agroalimentaire. Etc. B. Puis le secteur tertiaire, il a une grande importance de nos jours. De la technologie. أي شو اسمه السيكتور شنو نقولوا secteur tertiaire. سيكتور secteur فوالا أهم حاجة اللي ما نقولوش تكنولوجي شو نقولوا service voilà secteur اللي هو donc il englobe l'ensemble des activités de service donc, secteur Service marchand ou non marchand. secteur tertiaire نكتبوها tertiaire تقرأ tertiaire. واضحة؟ Ouais. Ok. Donc, secteur tertiaire. Donc, c'est l'ensemble de service. Des activités de service. Des activités de service. Exemple, شنو قلتوا لي قبيلة؟ Comptabilité, transport. Transport, oui. Assurance. Assurance, hey. Hey. Médecin. Hey, médecin, avocat, coiffeur. Comptabilité. Comptabilité. Ou أهم حاجة ما قلتوهاليش. J'attends. Tourisme. Oui. Tourisme, oui, tourisme. Tourisme. Oui, transport. Internet. Hey, شو نقولوا لها الانترنت؟ شو نقول؟ Télécommunication. Télécommunication. Voilà. Télécommunication, etc. Donc, tout ce qui est, ce sont des services rendus. Tu ne peux pas aller toucher. Je te dis de tourisme. Tu ne peux pas. C'est vrai. Là, je me dis de télécommunication. Non, palpable. مادام فما زاد سيكتور آخر ما نستعملوهوش احنا سيكتور كواترنير اي صحيح سي فري مي انتوما بور لو مومون هذوما لي تخوا هذوما اهم وحيد مادام ما نقولوش مارشوند ولا مارشوند المارشون والنو مارشون فين تحب تقولهم هوني في السيرفيس وي السيرفيس ترسير عاد كيفاش انت كي تخلص التليفون تخلص الكوميونيكاسيون انت تتكلم ليش عزيز l'activité immatérielle لازم ما هو سي دي سيرفيس مارشون هكا ولا اما فما كيما قلت لي انت باغ اكزومبل فما باغ اكزومبل في الترونسبور فما ترونسبور بوبليك فما بوبليك وفما هكا ولا وي دونك فيه سيرفيس مارشون سيرفيس نون مارشون هوني عندي غلطه لونسومبل فما ار زايد واش بيها صغيره الإكران l'écran صغيره تليفون انا مش رافع داكوغ ما نقولوش راهم لي زاكتيفيتي نتاع تيرسير اي تلم لي زاكتيفيتي اللي ما همش في السكوندير وفي البريمير يعني لا خاطر فما لا نجم راهو مي اون ايفيت لي كونفوزيون واحد يلزم يكون عنده معناتها حاجات واضحه ما يخليش لامبيغويتي في الريبونس نتاعو فهمت عزيز فهمتك d'accord ok ben on passe à autre chose ok tableau 3
des facteurs de production, rapidement. Qui n'a pas participé? Oui. Oui. Sarah, c'est qui? Nadé? Sarah. Sarah, c'est toi? Les facteurs de production, Sarah. Hein? Facteur travail ou facteur Facteur travail, facteur capital. Facteur capital. Oui. Quatrième. Donc, facteur travail. Le travail. Facteur capital. Madame. Oui. Madame. Oui, نسمع فيك. Le travail. Le facteur travail. Le facteur travail. B. C'est-à-dire le facteur travail. Alors, on le note à L'ensemble grand des L. efforts physiques ou intellectuels. Parfois, هذه ولا Oui, والكابيتال K. K. ال شنو نقصدوا بها ال؟ Les travailleurs. اي علاش اسمها ال ماهيش تي باغ اكزومبل؟ خاطر les travailleurs تبدا بالال. خاطر توفى بالال. لا خاطر les travailleurs تبدا بالال. لا non non. Tout simplement parce que c'est le mot anglais labor. Labor, le travail هو labor بالانجلي, ok? Donc هما les ressources شنو؟ Les travailleurs وإلا نقولوا les ressources humaines. Humaine. Les ressources humaines. Comment je fais? Donc, le contrepartie de travail, c'est quoi? Ouais. Ouais. Contrepartie de travail, c'est quoi? Lorsqu'un travailleur travaille, qu'est-ce qu'il touche? L'argent, l'argent. L'argent. Salaire, salaire. Salaire, ou bien. هكا انتم économistes توليو تقولوا حاجة أخرى. Revenu, non? Revenu, وإلا. Bénéfice. Salaire. Salaire, revenu. Et c'est juste ما فما كلمة أخرى. Bénéfice. Non, Rémunération. bénéfice هو الربح يا عزيز. Oui, كي تخدم ماك باش تربح. لا هذيك في الانتربريز تعمل bénéfice. Une rémunération. شكون قال لي تو هذا؟ نادي. Répète, Catherine. Une rémunération. Rémunération, très bien, bravo Nédé. C'est une rémunération. Rémunération, ردوا بالنا ماهيش rémunération, راهي بالM. Rémunération. D'accord? La contrepartie de travail, c'est la rémunération. Le salaire, ou le revenu. Mais une rémunération. Rémunération. Voilà. B. Donc, le facteur, le capital. Facteur capital. Capital. Oui. Capital. Les ressources matérielles. Qui fait ce beau capital? C, A, P, CA. CA. Capital, bien. Capital, on le note. Les ressources. K. On le note K. خاطر في l'anglais نقولوا capital, ok? Capital. D'accord. Donc le capital, c'est quoi? C'est l'ensemble des biens de Les production. ressources matérielles. Matériel. Matériel et financier. Oui. Exemple. Capital financier. Hey, Argent. Les machines, non? L'argent. Argent. Oui. Les machines. L'argent. Les machines. Les équipements. Les bâtiments. Technique technique فما زاد. أي والبâtiment الثانية اللي يخدم فيها. Donc c'est un bâtiment, c'est un capital avec. Les moyens de transport. Matériel de transport, oui. Donc le capital, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. De moyens matériels. C'est l'ensemble de biens de production nécessaires à l'activité
de production. C'est l'ensemble de biens de production nécessaires Utilisé dans le processus de production. Voilà, nécessaire dans le processus de production. Dans le processus de production. Donc, c'est le capital. OK, quand on suit le capital, donc le capital, on a deux types. Oui. Financière. Capital. Non. Le capital fixe et le capital circulant. Capital fixe Financière ou capital circulant. Très bien, Sahid. Capital fixe ou le capital Fixe ou capital circulant. Catherine, très bien. Voilà, donc le capital fixe et le capital circulant. Donc, la différence entre les deux. Capital fixe fixe. durable ou circulant durable. Dans une courte période. Fixe dans une longue période ou circulant utilisé une seule fois et disparu après la première utilisation. Très bien. Voilà. صحيح. Capital circulant. Circulant. فما اسم آخر زاد. je l'attends. تنتذكر. Consommation intermédiaire. Très bien. Le capital est fixe ou la circulant? Fixe. Circulant. Les consommations intermédiaires. Bon, capital fixe. Capital circulant. Voilà. Circulant. Donc, le capital fixe, c'est l'ensemble de biens. Biens susceptibles d'être utilisés plusieurs fois. Dans plusieurs cycles de production. Sur une longue période. Donc, c'est l'ensemble de biens d'équipement. Des biens de production. Durable. L'ensemble de biens. Des biens de production. L'ensemble de biens susceptibles. Susceptible, je parlais susceptible. Susceptible d'être utilisé. Madame, deux biens, voilà. Deux biens. L'ensemble de biens. On parle l'ensemble de biens. On parle l'ensemble des biens et services. فهمت؟ des biens de production. L'ensemble de biens susceptibles d'être utilisés dans plusieurs cycles de production. Exemple. As-tu un exemple de capital fixe? Machine. Local. Machine. Camion. Transport. Moyen de transport. Matériel. Le matériel de transport. Le matériel de transport. Donc, on écrit exemple. Bâtiment. ما نكتبوش مدام ce sont durables معناها ضمان. Oui, ils sont durables. Bien sûr, ils sont durables. إذا كانوا مش durables. نكتبوا durable ومن بعد نفسروا نقولوا اللي هما يستعملوا plusieurs. Oui, oui, c'est juste. من الأول durable يجي ومن بعد تزيد تفسر. Bien durable, oui. Mais فما راهم يوليو من بعد obsolète نقولوا مثلا كاميون ولا. معناها يوليو ما عادش. obsolète معناها تولي فيها مشاكل تولي. durable الشيء. Ça arrive, فهمتوا. Mais c'est un capital fixe. فهمتوا هذيك من بعد تقراوها فيهم l'amortissement يدخل برشا حاجات. فهمتوا. D'accord. Donc نحطوا deux exemples يزي. Donc نحطوا matériel de transport. Machine, etc. D'accord. B. واضحة؟
D'accord. فاهمين ها؟ واضح. باهي. Oui. Le capital circulant, c'est l'ensemble de biens. نردوا بالنا في الديفينيسيون نتاع هذوما راهم يجيو في ليزيكزارسيس. نردوا بالنا. راهو انا مركزه على الديفينيسيون راهو vous allez voir من بعد. C'est l'ensemble de biens. Je dis c'est bien. Non durable. Non durable. Est-ce qu'ils sont réutilisables مرة أخرى? Non, Non. une seule fois. Non. Donc, soit ils sont détruits, Voilà, il disparaît. soit transformés. La première utilisation. كما مثل السكر. Les matières premières. Les matières premières. L'énergie. On a des exercices donc le capital circulant, c'est l'ensemble de biens détruits Dès le premier usage. transformés ou transformés يتحولوا transformés يذوبوا ولا فهمتوا Disparaît. يتحولوا. disparaît. أعطيني un exemple de حاجة qui se détruit au cours d'un processus de production. D'accord. ما سمعتكش عالي صوتك. Sucre. Matière première. Hey, exemple. حاجة qui est détruite lors du processus de production. La farine. La farine, toi, elle est transformée, la farine. شفتوا كيف نحبكم تفهموا وين معناتها L'énergie. نحبكم تفهموا. L'énergie. عزيز انت قلتي l'énergie. L'énergie Très bien. تتحول لحاجة أخرى. مش تتحول l'énergie تستهلكها سي فيني. تستهلكها في باش تفيد بها حاجة أخرى. نجم لا une seule fois. C'est fini, معناتها détruite, elle est détruite. Oui. Donc transformée كما قالت صاحبتكم la farine. farine باش تعمل بها حاجة. Les œufs, la farine. Incorporée. باش نزيدها لكم. ما نجموش نشكلها ولا نعمل لها حاجة. Non palpable ou شو اسمها الأخرى. Incorporée. Par exemple les clous. باش نصنع une chaise هنا. Je vais incorporer la clou في البوا هكا ولا. Donc c'est un capital circulant. C'est une consommation intermédiaire, d'accord? Il y a une définition de la consommation intermédiaire. L'ensemble de biens détruits ou transformés ou incorporés donc ou incorporé ou au cours du processus de production. D'accord? Ou incorporé au cours du processus de production. D'accord? B. شكون مش فيه؟ دونك هذايا نجمو نزيدو نحطو هوني une note اللي ce sont عزيز ما فهمتش؟ عزيز. لا. Tu as levé la main. Donc هوني نقولو ce sont les consommations intermédiaires. صحيح les consommations intermédiaires. قريتو هذا en classe. وصلنا للدرس هذا احنا وقدمنا شوية فيه. فتناها هذا برشا. اي هذا رابيل باش نجم تخدم راه سينو ما تنجمش تخدم عزيز فهمت. Consommation intermédiaire, comment on les note? On les note CI. Voilà.
On passe à autre chose. Je connais que tu peux le choix tableau et là je passe. Je passe. Oui. Oui. Ok. Quand on dit la mesure de production, aidez à sauter loin. عملتوه ولا ايه؟ Mesure de la production. Production, comment on peut la mesurer? En valeur ولا في بالي؟ En valeur ou bien en volume. volume. ما قريناش. ما وصلنالوش. أما نورمال. بينا je vais expliquer اللي شاف يتفكر واللي ما شافش يفهم يتابع. اوكي. Donc la mesure de la production. احنا في كل entreprise, l'entreprise doit mesurer la production interne. Donc comme à deux manières. Soit la production est mesurée en termes physiques. انت تحسبها قداش quantité. Même toi, c'est en termes mesure en termes physiques, c'est-à-dire en termes de quantité. Comme toi, donc mesure en termes physiques. Mesure en termes physiques. وإلا نقولوا en volume زايدة. برشا des annotations راهو تجي هذه تنجم تجي في QCM معناها نقول لك qu'est-ce qu'on dit معناتها شنو les autres notations نتاع mesure en termes physiques. نجم فيك في question يقول لك mesure en termes physiques وانت تقعد مش فاهم سي كوا معناتها شنو طالب مني هو. ولا mesure en volume نجم يقول لك mesure en volume. Voilà les quantités produites. Ce sont عندهم نفس المعنى. Quantité produite. Ok? مفهوم ولا؟ نعطيكم exemple. Par exemple, une entreprise textile معناها تصنع في التكستيل في الحوايج. باش عندها des robes, des pantalons, des chemises. عندي exemple بعد باش نعملوه فيه l'entreprise textile. Donc كي باش تجي باش تعمل البرودكسيون elle va mesurer la production en volume. Est-ce qu'elle peut mesurer cette production en volume? Est-ce qu'elle peut additionner les robes, les pantalons et les chemises? نجم تجمعهم مع بعضهم؟ Non. Une entreprise تصنع في les produits laitiers. تعمل في الحليب, yaourt, fromage. Est-ce que en volume, est-ce qu'elle peut mesurer sa production en volume? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? خاطر ما في نفس Impossible. الناتور. ماهمش في نفس شنو؟ لازمك تعرف تجاوب بالكدا. Pourquoi? Mesure. Non Elles pas ne sont pas de les la mêmes même nature. nature ولا non pas les mêmes unités. ما عندهمش نفس الوحدة. Non pas les mêmes unités. Ce sont des produits hétérogènes ou différents. Comme tout. Donc, face à cette insuffisance de mesure en termes physiques, tu as des insuffisances, des inconvénients, tu as la mesure de production en termes quoi? باش نبعدو نحلو المشكلة هذيا متاع les différentes unités des produits وكل شيء. Donc, mesure en termes, توجد المesure en termes quoi? Monétaire. Valeur. En termes monétaires. Monétaire. En termes monétaires, voilà. Donc, mesure en termes monétaires. Ou bien, je coule en valeur. En valeur. Voilà. Donc, à quoi est égale la production en valeur? Elle est égale à quoi? Le volume fois valeur prix. ajoutée. Non, la production en valeur. Volume fois quantité. prix unitaire. Très bien. Le prix unitaire fois la quantité
quantité vendue. Ouais. Produite. Donc le prix unitaire fois la quantité produite. Fois la quantité produite. C'est clair? ما فيش بي بي درت هذايا. Pardon, ما هربتش كلها. Donc, on mesure en termes monétaires, on coule en valeur, et il y a prix unitaire fois la quantité produite. Aziz, c'est quoi ta question? sur le PIB. ما فيش البي ام بي والبي اي بي درس هذا. Non, le PIB. troisième ظهر لي. Le PIB, Aziz, c'est la somme des valeurs ajoutées. نحسبوا ال PIB بالنسبة للدولة البلاد pays. مش نحسبوه بالنسبة للانتربريز. بالنسبة للانتربريز نحسبوا الفالور اجوتي. فهمت؟ وبالنسبة للدولة نحسبوا le produit intérieur brut. اللي هو la somme des valeurs ajoutées des entreprises et des administrations. فهمت ولا؟ فهمت. D'accord? D'accord. Donc, on y est la mesure. Donc, la mesure de la production se fait par la valeur ajoutée qui m'a connu à qui Ottawa. Je comprends valeur ajoutée. مش واضحة الكلمة هذيك. نبدل الكولور. ليه فما شوية في الكاز الثاني الكلمة هذه mesure en terme هذه مش واضحة. باهي كهو. تحبوا نعاودها لكم نعاودها. ليه. C'est bon. Et des mesures en termes. C'est bon. D'accord. Qui m'a aidé. Les valeurs ajoutées, elle est égale à quoi? Allez, valeur de production moins consommation intermédiaire. Voilà, c'est la valeur de la production moins la consommation intermédiaire. Moins la consommation intermédiaire notée CI. La valeur de la production. C'est quoi? la valeur de la production. C'est le prix fois la quantité. C'est le prix multiplié par la quantité. C'est la valeur de la production. Donc, moins les consommations intermédiaires, ou le capital circulant. Circulant, ou les consommations intermédiaires. C'est clair? Oui. Bien. Donc, la valeur ajoutée. Comme la valeur ajoutée, c'est quoi? Qui peut m'expliquer c'est quoi la valeur ajoutée? Mathématiquement, c'est la valeur de la production moins consommation intermédiaire. Mais concrètement, réellement, c'est quoi? Réellement. Bénéfice. Madame, bénéfice. الفالور اجوتي ذي اللي كتبتها تو ما فهمتش بالباهي يعني. On va expliquer. شوف قولوا la mesure de la production. يقول لك calculer la valeur ajoutée. Pour mesurer la production, بالنسبة d'une entreprise, on calcule la valeur ajoutée. Généralement, la valeur ajoutée, elle symbolise quoi? C'est la richesse créée par l'entreprise. هي الثروة اللي تخلقها l'entreprise. La valeur ajoutée هي الثروة اللي تخلقها une entreprise. شكون ما فهمش؟ فهمتوا ولا؟ concrètement, باش نزيد نفسر بالكدا. Concrètement, réellement, une entreprise. Je vais fabriquer des chaises, par exemple. Je vais acheter le bois, les clous, la colle, les machines. Je vais vendre. Je vais vendre ces chaises. Le prix de vente, le prix fois la quantité, il y a la valeur de la production.
قداش من كرسي صنعت ونضربه في البري جو ملتيبلي بار لو بري دو لا شيز فهمتوا ولا السوم هذا اللي بعت بيه je vais soustraire les consommations intermédiaires من الفالور دو لا برودكسيون اللي هما معناتها اللي استعملتو الكتريسيتي غاز كول كلو بوا انا اللي كلو شريتهم ولا صنعتهم شريتهم لوح معناتها شريته ولا صنعته شريت الكول شريتها ولا صنعته شريت باهي انا شنو زدت فينالمون تو انا حاجات لي كونسوماسيون انترميديير شريتهم وبعد انا حولتهم هكا ولا ومن بعد انا جي فوندو دونك ريالمون انا البري دو فونت نتاعي باش نطرح منه لي كونسوماسيون انترميديير اللي استهلكتهم واللي سون ديتروي او كور دو بروسيس دو برودكسيون ولا باهي شنو الاضافه نتاعي انا مالا تبعوا فيا ولا شنو البلوس اللي انا عملته انا جبت فكره باهيه فكره مزيانه عملت مجهود عملت كرياسيون خلقت حاجه جديده دونك هذيك سي لا ريشيس شفتوا دونك لا ريشيس كريي اللي هي لا فالور اجوتي شفتوا سي كوا ريالمون فهمتوا ريالمون فهمتوا معناتها سي لا ريشيس الثروه اللي راح نخلقها لونتربريز ناخذ البري دو فونت تاعي معناتها الكونتيتي الفالور دو لا برودكسيون معناتها الكونتيتي في البري جو سوستراي منه لي كونسوماسيون انترميديير نلقى لا ريشيس كريي بار لونتربريز اللي هي سي لا فالور اجوتي اسكو سي كلير شكون ما فهمش وي شكون ما فهمش اللي قبيله شكون قال لي ما فهمش مدام ليكزامبل شكون ما فهمش سي كلير انا نحبكم تفهموا كونكريتمون ريالمون سي كوا لا فالور اجوتي صحيح هي سي لا كونتيتي لو بري فوا لا كونتيتي موان لي كونسوماسيون انترميديير سي فري مي حبيتكم تفهموا عطيتكم اكزامبل باش تفهموا سي كوا ريالمون لا فالور اجوتي قصت عليا كونيكسيون رجع طوخ قصت ورجع بي نعاود لك عزيز اي وين وصلت عزيز انت اكزامبل في الاكزامبل بي l'exemple قلنا بي جوست نكتب هوني la richesse créée راهي فيها 3 e richesse créée par l'entreprise donc c'est la richesse créée par l'entreprise mais je répète donc l'exemple je réexplique on a par exemple une entreprise je vais fabriquer des chaises تسمعوا فيا عزيز تسمع عزيز تسمع عزيزة بي alors donc قلت une entreprise نصنع في les chaises donc pour fabriquer les chaises هذوما استعملت colle le bois des clous de l'énergie des machines etc d'accord هذوما les consommations intermédiaires bien sûr الماشين ما هيش consommation intermédiaire hein الماشين مش نستعملها مرة ونطيشها واضح ولا بي donc انا كملت صنعت لي شيز نتاعي je les ai vendus la valeur de la production هو le prix de la chaise l'unité معناها la chaise fois la quantité produite قداش صنعت من شيز انا 100 par exemple 100 وبعد la chaise à 40 dinars ولا 30 dinars je multiplie le prix fois la quantité et c'est la valeur de la production mais et je vais diminuer de la quantité de la production les consommations intermédiaires اللي هما les consommations intermédiaires حاجات اللي استعملتهم باش صنعت بهم incorporés au cours de la processus de la production oui mais réellement عزيز ولا ولاد الكل البنات aussi alors réellement les consommations intermédiaires انا صنعتهم انا صنعت اللوحه اللي باش نصنع انا صنعت لي كلو
La colle. Non, أنا شريتهم. ما شنو الإضافة متاعي أنا؟ شنو le plus متاعي أنا؟ l'effort physique ou l'idée. L'idée, la création, أنت الخلق. فهمتوا ولا؟ كل واحد وفكرته. نجم أنا عندي les mêmes matières premières que toi وأنا نصنع كرسي خير من الكرسي متاعك ونبيعه plus cher. Oui, صحيح. فهمتوا ولا؟ Donc voilà, c'est la richesse créée par l'entreprise. Donc نقولوا valeur ajoutée. Alors مش معناتها تحفظ formule هكاكا وكا. واضح هو. Donc il faut comprendre. Donc c'est ça la richesse créée par l'entreprise. Donc plus l'entreprise est créatrice, plus les travailleurs sont innovants, plus l'entreprise crée plus de richesse et plus de valeur ajoutée. Est-ce que c'est clair? Pour un pays, je vais faire comme choix pour un pays, on peut calculer la valeur ajoutée d'un pays. C'est vraiment fait, ou là? Alors, vous m'entendez? Passe la connexion. Je continue. تسمعوا فيا ولا؟ نسمع فيك. Faites signe de vie alors. Oui. Donc, pour un pays, on peut calculer la valeur ajoutée d'un pays. C'est la somme des valeurs ajoutées moins les consommations intermédiaires, etc. Donc, la valeur ajoutée dans le pays, c'est la richesse créée par le pays. Au plus ce pays crée de richesse, par les agents, plus ce pays crée de richesse, plus sa valeur ajoutée devient plus grande. Plus, donc, la valeur ajoutée, c'est la richesse créée. Donc, plus ce pays produit ou crée de richesse, donc plus il devient plus riche. فهمتوا ولا؟ qu'est-ce qu'on a? نحن هون le problème في تونس. Donc, نعطيكم un exemple. Donc, هنا إذا كان أنا travailleur, je veux une augmentation de salaire, par exemple. Donc, je dois travailler plus pour que l'entreprise crée plus de richesse. Comme ça, etc. Donc, il faut travailler. La seule solution, c'est le travail. La valeur, travail. Donc, voilà, هذه بالنسبة للvaleur ajoutée. شكون ما فهمش يقول لي. باش نعطيكم un autre exemple. باللورو هذا جوست باش نخرجوا شويه من الدينار ونفسر لكم بلوس. فهمتوا؟ مدام الإكرام مش موجودة. الإكرام؟ فما كان في فوتو نتاع البروفيل نتاعك. فوتو نتاع شنو؟ البروفيل؟ فوتو نتاع البروفيل ما فماش. بي سي. توا ولا من بكري؟ عندها دقيقتين هكا. باهي اوكي. توا سي بون؟ واضح تو صحيح. اوكي باهي. تبدا فما حاجه قولوا لي يا ولاد. في بالي انت زاده في بالك بالك. لا انا عندي الاكران قال فيكم في الاكران. فهمتوا؟ فهمتك. اوكي باهي اوكي باهي. توا باش نوريكم ان اكزامبل. شوفوا معايا الاكزامبل هذا اكزامبل باهي يزيد تفسر لكم اكثر باش تفهموا خير. باهي باهي اوكي. عندنا هوني اون انتربريز. عندنا هوني elle produit des jeans. Vous voyez les jeans, le jean. Le fil de jean coûte 1 euro. Le bouton coûte 2 euros. هنا 10 euros. هنا شفتوا ولا؟ Le jean, le tissu. Donc ce jean est vendu à 60 euros. Le coût de sa fabrication se décompose ainsi. On a main d'œuvre 8 euros, énergie 0,50 euros, publicité 0,50 euros, impôt 50 euros. شوفوا هون يدخلوا لكم l'impôt ou le main d'œuvre. Mais faites attention, هون في le calcul, regardez. Le prix de vente unitaire est 60 euros.
Charge, Roni. L'achat provenant de l'extérieur. Un tissu. Oui. 10. Le fil, 1 euro. Bouton, énergie ou publicité. Et vous me font les consommations intermédiaires. Surtout, le total, c'est 14 euros. Donc, le prix de vente unitaire, moins les consommations intermédiaires unitaires. Le seul pantalon, un seul pantalon unitaire, égale la valeur ajoutée, j'ai 46 euros. فهمتوا؟ C'est clair? Le main d'œuvre ما حطيناهاش. والامبو ما حطيناهمش. توا هوني باش تفهم إذا ما فما شكون قالت لي الفالور اجوتي هي البينيفيس. لا ماهيش البينيفيس. C'est pas le bénéfice. Mais كيف ناخذنا la valeur ajoutée ou je diminue منها les charges internes كيما الماء d'œuvre نخلص الخدامة فهمتوا ونخلص les impôts وقتها ناخذ valeur ajoutée نطرح منها 8 ومعها 0.5 8,5 euros تعطيني 37,5 euros هي le bénéfice. C'est clair? Donc à ne pas confondre entre valeur ajoutée et le bénéfice. C'est clair l'أولاد؟ Oui. Ben, synthèse نتاعنا اش تقول le prix de vente moins les consommations intermédiaires donne la valeur ajoutée. Donc le calcul de la valeur ajoutée permet de mesurer la richesse créée par l'entreprise. D'accord? C'est la richesse. حطوها في بالنا ونحفظوها. La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. OK? Comme sur des exercices. Alors, qui lit la première phrase? Vous voyez l'écran, hein? Tout le monde voit l'écran? Oui. B. Alors, qui a levé la main? Annie. Allez-y. La production marchande est l'ensemble des biens et services fournis gratuitement ou quasi gratuitement. Non. Non. C'est faux. Voilà. C'est faux. Donc, c'est faux. Non, marchande, zid. OK. Donc, deuxième proposition. La production marchande est l'ensemble de biens et services pouvant s'échanger sur le marché. Et c'est juste, ou allez? Oui. 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 Voilà, c'est juste. OK. Troisième phrase. Aziz. Le secteur tertiaire est l'ensemble d'activités de transformation. Non. 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 Oui, ce sont les services. Donc, Non. Oui. Ensuite, Aziz Kamal a aidé Le secteur tertiaire est l'ensemble des activités d'exploitation des ressources naturelles. Non. Le secteur tertiaire est l'ensemble des activités d'exploitation des ressources naturelles. C'est faux. Ensuite, Non. Qui peut... Le secteur tertiaire est l'ensemble... Oui, Kamal Aziz. Le secteur tertiaire est l'ensemble des activités de service. Oui. Ensuite, Nédé. Les facteurs de production sont le capital fixe et le capital circulant. Oui. Ah bon? Non, madame. Allez, Catherine, allez, réponds. Les facteurs de production sont facteurs capital ou facteurs travail. Donc, la deuxième, tu lis la phrase alors. Les facteurs de production sont le travail et le capital. Voilà, donc juste Rodobena. هذيك الإجابة. هذيك صحيحة. Voilà. D'accord, Rodobena بالقدا. نقراو مليح الكيستيون ونثبت مليح من les données اللي عندي. À ne pas confondre capital fixe ou capital circulant. ما همش les facteurs de production. Oui, travail. Oui. Ensuite, le capital fixe et Sarah.
Le capital fixe est l'ensemble d'équipements susceptibles d'être utilisés dans plusieurs cycles de production. Non. D'être utilisé dans plusieurs cycles de production. De production. Non, non. Oui. Oui, oui, oui. صحيحة Oui, صحيحة oui, oui, oui. صحيحة صحيحة. Oui, c'est juste. Ok. Qui n'a pas parlé, hein? Déjà, tout ma Ok. Le capital fixe. Le capital fixe est l'ensemble de biens intermédiaires détruits ou transformés au cours du processus de la production. Oui. Oui, non. Oui, voilà, non. 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 Circulant. Oui, قلت لي. اللي قال لي وي علاش يقول لي واللي قال لي نو. Capital fixe. Le capital circulant. Capital fixe, attention, fixe là. C'est l'ensemble de biens Capital intermédiaires détruits ou transformés. Non, non. Hein? Non. Non, mais les donc ma wesh fixe. C'est faux. Capital Circulant. Circulant, c'est l'ensemble de biens intermédiaires. ما هوش فيكس. ردوا بالي شفتوا كيفاش دونك كي تشوفوا الكور تقول ساهل حلوة. شوف لي زيكزارسيس كيستيون تellement فاسيل انتوما تهربوا هي ساهلة معناها انتوما تهربوا. لازم الجوستيفيكاسيون مادام مش فيري ولا فو. Donc, c'est le capital circulant, le capital fixe. Puis l'exercice 2. Oui. Ok. Alors, nabdé. Question. Lola, rappelez les définitions suivantes. Les consommations intermédiaires. L'ensemble des biens et services qui sont détruits ou transformés dans le processus de production. Au cours du processus de production. Donc, l'ensemble de biens détruits, donc c'est l'ensemble... Biens et services. L'ensemble des biens et services détruits ou transformés au cours de processus de production. D'accord? C'est l'ensemble biens et services détruits ou transformés au cours du processus de production. Ok. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée représente la richesse produite par une entreprise. Produite. La richesse. La richesse réalisée. Ou bien, mieux. La richesse. Créée. Voilà, la richesse. Créée. Oui, la valeur ajoutée, c'est la richesse créée par... Représente la richesse créée par une entreprise. B. La richesse créée par une entreprise. Au cours du processus de production. La richesse créée par une entreprise. C'est bon. Juste. Ok. C'est clair? Donc, on y a, je m'en dis, de la formule mathématique, elle est égale à... Elle est... CA moins CI. Donc, la valeur ajoutée
égale chiffre d'affaires voilà, CA moins CE. En toutes lettres, donc elle est égale à la différence entre la valeur de la production Elle est coût intermédiaire. Consommation entre la valeur de la production et les consommations intermédiaires. OK? les consommations Intermédiaires. D'accord? Bien. On passe l'exercice 3. راهو هذوما des exercices يتسميو فاسيل راهو les exercices يمشيو ويصعبوا فهمتوا؟ انا معناتها جاي اسيي اني من الاول نبدا لكم بالكور باش تتذكروا خاطر برشا نساو مي اتونسيون راهو عندكم دي زيكزارسيس فيهم برشا ريداكسيون انا منجمش نعملهم لكم تويكا خاطر ياخذوا برشا وقت باش تفهموا الميثود نتاع الريداكسيون والميثودولوجي نتاع الترافاي المنهجيه معناها كيفاش تخدم كيف يعطيك سوجي كيف يعطيك كيستيون دو سانتيز لازم يبدا عندك دابور لي ديفينيسيون بار كور باش تعرف توظفهم يعني هذوما راهم دوموند بوكو دو طون وراهم معناتها ماهمش امبوسيبل تلميذ معناتها يلكسل في ليكونومي سوف كو يلزم عنده الباز يلزم هذوما لي نوسيون دو باز عنده فهمتوا ولا Voilà. Donc, peut-on maintenant calculer la production en volume d'une entreprise fabriquant les biens hétérogènes? Et dites pourquoi. Non. Je comprends si j'ai oublié. Aziz ou Catherine, l'autre خرجوا. Ok. B. B. Aziz ou Catherine. شكون يحب يبدأ؟ عندي كان عزيز وكاترين. Peut-on calculer la production en volume d'une entreprise fabriquant des biens hétérogènes? Oui ou non d'abord? Non. Non. On est d'accord, Aziz? Oui. Non. Pourquoi? Allez, hein? Donc, ما تكتبوش non. طاو هوني كيفاش تجاوب justification. On ne peut pas calculer la production en volume d'une entreprise fabriquant des biens hétérogènes car car éviter parce que donc on écrit on ne peut pas calculer la production en volume ou bien شنقولوا هاي فيسا ترى كان فهمتوا تو باش تقولوا لي production en volume ou bien شو اسمه la production on ne peut pas calculer la production en volume وإلا en termes physiques en termes physiques وإلا en quantité هذوما ثلاثة لازمكم تعرفوهم ما تدخلوش بعضكم والأخرين الأخرى en valeur ولا en termes monétaires وهذيك اهو d'accord on ne peut pas calculer la production en volume d'une entreprise fabriquant des biens hétérogènes des biens hétérogènes car hein? Car hey. on n'est pas à la même unité. Car ils n'ont pas la même unité. Car ce sont des biens différents qui n'ont pas la même unité. Car هذه liquide. Je قلت ليش عزيز؟ هذه liquide hétérogène. ليه hétérogène معناها différent راه مخالطين différent. اي دخلت فيزيك انا ليه
hétérogène معناها différent فهمتوا هاي معناتها مثلا بو دو حاجة ياو مخلطة حاجة في حاجة لي ودي شوسور وعرفت معناتها ما تنجمش تجمعهم معناها فهمت donc une entreprise fabriquant des biens hétérogènes car ce sont des biens ayant des unités différentes. C'est une phrase, donc elle a deux phrases. Et vous avez trouvé du mal à s'exprimer. شفتوا exact عادي وي ولكن توا باش يولي ما عادش عادي يلزمك تكون تعرف تريديج توا هذا ما فيه حتى شيء معناها كيستيون برشا كتيبه معناها فهمتوا دونك لازمك تكون كابابل d'écrire et de rédiger فهمتوا ويلزم لوجيك فما لوجيك ما تعاودش نفس الحاجه يلزمك فما معناتها تدرج في الريبونس نتاعك وافكارك منظمه ما تبداش تكتب ديريكتومون معناها باغيتا يلزم زاده ما تقولش معناها وي ولا نو كيكم بعد ما تعطي حتى شيء صحيح كيما في الفرنسي صحيح كيما في الفرنسي كيما في الليكتور معناها في الليكتور تعاود تكتب يعني شنو نقول لك هو اذا فماش سباس الدكتور لا تخلقوا الاستاذ حتى في الفرنسي راهو ديجا هما حتى في البريمير يحاسبوهم كي باش يسال كيستيون وجاوب وي ونو بارلون ويسكت ينقصوا لك ولا يحسبوا لك زيرو او عاد كبار انتم ما يحسبوا لكم حتى شيء لازم تكون تخلي لهم ما تخليش الفرصه باش ينقص لك هكاك صحيح داكور نمشيو ليكزercice 4 soit une entreprise A. Je vais lire l'exercice. Soit une entreprise A, spécialisée dans la pâtisserie traditionnelle. Pour réaliser 1 kg de variées amandes, elle utilise 800 g d'amandes à 30 dinars. B. 400 g de sucre glace à 1 dinar les 100 g. Attention. Un four acheté à 700 dinars, 4 œufs à 1 dinar, un robot pétrin d'une valeur de 700 dinars et d'autres biens intermédiaires à 2 dinars. Le kilo du varié amande est vendu à 50 dinars. Calculer et interpréter la consommation intermédiaire nécessaire pour réaliser 1 kilo de varié amande. Par quoi on commence? Marchandise. Facile ou la difficile? Aziz, Catherine. نعم. Facile ou la difficile? Ça y va? اي فيه راهم لي زيكزارسيس بشويه يصعبوا اصلا انا فما دوطخ تيب ديكزارسيس ما حطيتهولكمش فما دي تابلو باش تكملوهم وفما بورسنتاج وبار كي تقرا الكور تقول تيان سي فاسيل هذا mais lorsque tu fais les exercices tu trouves que application فما شويه صعيبه voilà donc mais avec les applications alors il faut tout lycée عادي d'accord. Donc, la question, c'est quoi? Nadé, tu lis la question, là. Calculer et interpréter la consommation intermédiaire nécessaire pour réaliser 1 kilo de variées amandes. On commence par souligner les mots importants. Calculer, ou interpréter. باش تتعلم علاش tu vas justifier, tu vas expliquer le résultat. Calculer et interpréter les consommations intermédiaires
nécessaire pour réaliser 1 kilo de varié. Voilà. D'accord? B. D'accord. Voilà. On commence par calculer les consommations intermédiaires. On commence. 800 grammes d'amandes à 30 dinars. Ou 400 grammes du sucre glace. Donc, on commence par la consommation intermédiaire. Donc, CI, je n'écris en abrégé, égale 800 grammes d'amandes. D'amandes. 800 grammes d'amandes. Plus 400 grammes de sucre glace. Tu es d'accord, Aziz? Oui. معناها نجمعوا الجرام ولا نجمعوا الدينار تاع فسرولي؟ لا تو الفالور تخيل. ها؟ مش نفس الفالور. اتونسيون. فما جرام وفما دينار. لا ما نجمعش الجرام نجمع الدينار حاجتي بالكي انا. أنا قعدت نلوج اسكو باش نضربوا ولا بعد. ميساج هاكا نتعلم من الغلطة نتاعي سي با غراف بالعكس كي تغلط تتعلم. 30 alors 30 dinars plus 4 dinars 1 dinar 4 ندي انت تو دخلت اي 4 دينار كيفاش تحصلنا على 4 دينار ندي على خاطر هما 400 غرام 400 fois 1 فوالا 100 غرام دينار 400 غرام اي fois 1 sur 100 مش ديما كيف يعطيك هكا هاي كيفاش تعملها دونك ساعات ما يعطيكش هكا وهكا سهله جاتك دونك 400 تعملوا هكا 400 هي الكونتيتي كلها فوا تقسمهم تضربوا فوا 1 دينار sur 100 كلها sur 100 كلها sur 100 باش نسكر بارونتيز والا خاطر باش نعمل 1 sur 100 بالبار sur 100 اي اوكي ب وفما طريقه اخرى نخرج بها كي يعطيك هكا تخدموا بالغاغل دو 3 عرفتوها نعرفها اي نفسرها لكم نكمل نكتبوا الفورمول وبعد نفسرها لكم اوكي ب دونك بلس شنو معناتها بلس un four acheté à 700 dinars. مش اي عزيزي مش دامش مش انترميدير اي شبيكم شاكين تو انا بكري نفسر باش تو ما تدخلوش بعضكم تعطيوني ريبونس واضحه اي مش انترميدير دونك اسكو نحسبوه الفور اشتي 700 دينار علاش باش نستعملوا مره ونطيشوا هنا مش il est réutilisable durable فهمتوا ولا دونك سي كوم سا انا لوجيكمون في الاكزرسيس نخمم راهو بالعاني عملتها باش نحسب هكاكا نجمع يا اخي هي معناتها جو دوا بيان لير و جو دوا بيان كومبروندر اناليزي معناها انا كي يقول ان فور acheté à 700 dinars j'ai dans la tête la définition تاع الكونسوماسيون انترميديير اللي تقول لي ce sont des biens qui sont détruits ou transformés au cours d'un processus de production. Est-ce que le four il est détruit ou transformé? Le four n'est pas détruit, n'est ni détruit ni transformé. Transformé. Donc, ma nahsbouch. B. 4 œufs à 1 dinar. Les œufs, on dit œufs, qui est de pluriel, on dit les œufs, on dit les œufs. B. 4 œufs. Oui. Hein? نضربوا 4 fois 4 dinars 4 œufs à 1 dinar ما قالكش à 1 dinar l'unité نحطوا 1 دينار فهمتوا كان قالك 1 dinar l'unité معناها تضرب وقتها 4 fois 1 اي voilà donc 4 1 dinar donc 1 donc plus 1 B كهوا كملوا نقراو un robot pétrin d'une valeur de 700 dinars. Non. Ah, rapidement. Non. Durable. Robot pétrin. Avec l'IA, je n'ai avec. Durable. Durable. Non. Qu'est-ce que ما زلت تخموا
Mais ما تحسبوش ماكش تسمع فينا. كاترين مش نسمع فيك. بكري وانا نعيط مدام. قلت لك نوم. بكري حتى تسمع نتكلم. فيا ولا ايه نسمع فيك. الو الو غالي مش تسمع فينا هي ظهر. عزيز أنا شلون نهز يدي. عزيز نسمع فيك مدام نسمع فيك. عندها عزيز مشكلة في علي. الإنترنت. نسمع وي فيك. نسمع فيكم allez-y parlez. قلنا لك ما تحسبوش مدام دوغوب. عزيز كاترين يا كاترين. ايه قلت لك مدام ما نحسبوش خاطر ديغاب. الو وي انت نسمع فيكم مش بيه صوت قص. تو ما عادش تسمع قصة أنت ما عادش تسمع فينا. اي مانيش نسمع فيكم. اي باهي توا تو رجعت. تسمع. اي نسمع فيكم. قلنا لك دوغوب ديغاب لا ما نحسبوش. Très bien. Enfin, B. Donc le الحمد robot لله. بيتخا ما نحسبوش. Très bien. أنا 4 ساعة وأنا ما سمعتكمش. مبرحوا. Très bien. B, c'est bien. فهمتوا معناها. فهمت. Le but il est atteint. فهمتوا. C'est bien. B. Donc ما نحسبوش. Et d'autres biens intermédiaires à 2 dinars. نحسبوهم ولا؟ نحسبوهم هم انترميدير قالك. Voilà. نحسبوهم. Donc le total égale à quoi? Voilà. 37 Donc 30. Plus 7 37, bien. 37 dinars. دينار تونيزيان نحطوا به دي تي الوحده اللي عطاها لك في الاكزرسيس تخدم بها. داكور ما تنساش 37 دينار تونيزيان دي تي هذيك دينار تونيزيان. باهي باش نعطيكم الميثود الاخرى نتاع الريغل دو 3 تعرفوها ولا؟ كي يعطيك كيما هكا 400 غرام دو سكر غلاس à 1 دينار لي 100 غرام نجم يعطيه لك بلو كومبليكي اصعب شويه. دونك الميثود السهله تنجم نحي لك حاجه ويخلي لك الاخرين. سواء تخدم كيما هكا معناتها 400 توتال معناتها الكونتيتي فوا لو بري نتاع لونيتي وتقسم عليها 100 غرام تقسم على 100 فهمتوا خاطر 1 دينار لي 100 غرام سواء باغ الريغل 3 باش ما تدخلش بعضك وما تغلطش تكتب 1 دينار والا تكتب 100 غرام ب 1 دينار 100 غرام هكا 100 غرام تلكم فلاش وفلاش اخر دونك 100 غرام هما البري نتاعهم هما 1 دينار هكا ولا 1 دينار ديما اللي عندهم نفس اليونيتي يتحطوا تحت بعضهم في الريغل دو 3 ما تحطش معناتها تحت بعضهم اتو نزيد نفسر لكم باهي وهوني البري اللي باش نلوج عليه هكا ولا نحط بوان دانتيروغاسيون نرجع هوني كونفيرمي هوني نرجع هوني اش عندي 400 غرام 400 غرام اوكي فهمتوا؟ عرفت. باهي شوفوا لهنا كيفاش انا باش ما نغلطش ال 100 غرام سومهم 1 دينار هكا ولا وال 400 غرام سومهم قداش دونك هوني الغرام تحت الغرام باش تحط هوني 100 غرام وهوني بوان دانتيروغاسيون لا غلط فهمتوا ولا وهوني 1 دينار والنتيجه اللي نلوج عليها بالدينار تحت بالدينار فهمتوا ولا باهي توا كيفاش نخدم نعمل اللي مقابلين بعضهم في نضربهم في بعضهم هكا نضربهم في بعضهم ونقسم على نقسم على الاخر فوالا واضح داكور دونك نعمل هذه هكا 400 غرام فوا 1 دينار ونقسمهم على 100 غرام اوكي سي كلير باهي هذه الميثود الثانيه باهي توا نجيو للانتربريتاسيون جاوبنا على شطر السؤال راه وي تاخذوا شطر النوت كمل تاع انا اللي يقدر اي دونك هوني نجيو للكونسوماسيون انترميديير اون فا انتربريتي qu'est-ce qu'on dit لقيت 37 دينار الكونسوماسيون انترميديير qu'est-ce que tu dis
حلنا تو ها لا حلتوا حنركبوا الجملة. هيا ركب L'interprétation peut changer. شنو؟ alors تفكر الديفينيسيون نتاع الكونسوماسيون انترميديير وظفها بالريزولتا هذيك. شفتوا كي نقول لكم لازم تحفظوا لي ديفينيسيون. صحيح. نقولوا 37 دينار 37 دينار. La consommation intermédiaire. فما كلمة تكتبها قبل ما تحط consommation intermédiaire. ايه حاجة فما représente. Représente هذيك هي. هي représente la valeur de la consommation des biens intermédiaires. Biens شوية. et services. Des biens intermédiaires. Qui sont détruits. Ou transformés. Voilà, qui sont détruits ou transformés. Ou incorporés باش نزيدكم خاطر زيدت نجم تكون incorporé معناتها تولي كيما قلت لكم لي كلو واللوح incorporé هذاك اللي هو détruit اللي هو transformé فهمتوا ولا ou incorporé ou incorporé dans le produit fini. Incorporé dans le produit fini معناها كامل بعد ما كملناه dans le produit fini au cours ديما نحطها au cours du processus de production. Processus de production. Ok, c'est clair? Okay. Oui. Bien. تعبتوا؟ Donc, calculer la richesse réelle créée. Il y a بلاش accent. Pour الأو الأخرانية بلاش accent. هذه بلاش accent. Richesse créée pour une semaine. Voilà. 37. Ok, on va répondre, calculer la richesse réelle créée pour une semaine. Attention. Pour une semaine. باش نضربوها في السبعة يعني. شنو هي باش نضربوها في السبعة؟ ركز واعطيني ريبونس. richesse créée. sachant que الساعة باش تبدلش تولي خاطر 5 كيلو هو قال لك. consommation intermédiaire fois 7. Donc أول حاجة شنو نعمل؟ Je cherche la valeur ajoutée unitaire. ما وين خدمت بالunité خدمت ب 1 كيلو ولا؟ Je cherche la valeur ajoutée unitaire. واش ناخذ 5 كيلو. فهمتوا ولا؟ Donc d'abord je cherche la valeur ajoutée unitaire. B. Donc la valeur ajoutée نكتبها لكم unitaire ولا تعرفوها؟ نكتب لكم يزي ولا باهي تو نكتب unitaire égale شنو؟ La valeur de la production unitaire. Moins la consommation unitaire. Valeur de la production unitaire moins la consommation intermédiaire unitaire. D'accord, les consommation intermédiaire unitaire. نكتب ديما الفورمول قبل استعلموا هذه تكتب الفورمول حتى كي تغلط تاخذ على الاقل 0.5 ولا 0.25 على الفورمول. اوكي بي دونك هذه ايجال كوا نجيو توا بال لي فالور اللي عندي جو في remplacer. Donc VA unitaire égale
La valeur de la production unitaire قداش نرجع l'exercice تنلقاها شوفوا le kilo du varié amande est vendu à 50 dinars. 50 dinars, voilà. Donc 50 dinars. 50 dinars. Oui, نكتبوا 50. Il y a la valeur de la production de 1 kg de varié. Hein? Moins. Moins 37. Très bien, moins 37. 37. Voilà, égal. 50 moins 37. Aïe. باش تقولوا économie ما نخدموش بالمات ها ردوا بالكم 13. كله مات 13 bien 13 لازمكم تقراو بالكدا المات راهو ردوا بالنا خاطر حتى في السوبيريور كي باش تكمل سيونس ايكونوميك في الفاكولتي راهو عندكم ماتيير اسمها ميكرو ايكونومي اللي ما يخدمش المات وما يفهمش المات راهو ما يفهمهاش ما يقداش ميكرو ايكونومي ماكرو ايكونومي هذا ميكرو اي دونك 13 كذا اي في الفاكولتي 13 13 quoi دينار 13 dinars tunisiens DT. Ok. Et bien la valeur ajoutée unitaire. Ben, oh, je m'en parle. Et bien, t'as 1 kilo. t'as 5 kilos T'as 5 kilos. Donc, donc, pour 5 kilos, nous avons fait 5. Donc, pour 5 kilogrammes. Calculer le 13. Donc, fois 5. Pardon, VA égale 13. 13 fois 5. Fois 5 égale 65. 65 dinars. Ok. نزيدو نضربوه في 7. Voilà. Semaine, pas pour une semaine. Voilà. Pour une semaine, voilà, dans une semaine, voilà la production, la richesse créée pour une semaine. Donc, pour une semaine. Valeur ajoutée égale 65 fois 65 fois 7. 65 fois 7 égale 455 dinars. 455 dinars tunisiens. يا الاكزرسيس تعبت عزيز؟ ليه العصر اذن عليه. باهي. نورمالمون عندنا اكزرسيس واحد اخر كان تعبتو ميسالش. باهي هذا مفهوم؟ واضح. باهي اش نكتبو هون؟ richesse créée. نكتب la richesse créée en une semaine vaut 455 dinars. فهمتوا؟ يلزم لي définition عندي. La richesse. La richesse créée. La richesse créée par une semaine. Pour une semaine. Et 500 dinars. 55 dinars. Pour une semaine. Vaut. Vaut 455 dinars. Et هذايا مفهوم اليوم فهمتوا؟ واضح. واضح.
نورمالمون عندنا حضرت لكم خدمة أخرى مي خليوها في أوت إن شاء الله وراهو ça va devenir de plus en plus compliqué أصلا l'exercice هذايا تو نبعثو لكم نحاولوا فيه لحظة نحطو لكم exercice هذا exercice 5 نقرأ في الإكزرسيس. باهي هذايا نورمالمون هذايا l'exercice نورمالمون هذايا l'exercice à faire حاولوا فيه وإن شاء الله en août كان باش تكملوا تقولوا لي en privé. نعملوا كابتور مدام. نعملوا كابتور. أي أنا قاعدة نسجل enregistrement أوكي. باهي. باهي. أي. معناها فيديو الكل اللي صار. minute لحظة عزيز.